Hi guys, welcome to our vlog. This is me, Fatima, Fatima! And it's me, Cristof, Christoph. and here we are again for another vlog. Today we're gonna make up our face. The most good at Beautiful. makeup. Okay, 1, 2, 3. So first, we're gonna use foundation. Okay, I'm gonna use blush on. Okay. May sigbin sa likod. Wala ka bang brush? Saan yung malaking brush? Tignan nyo guys, oh. Ito po laman. Yan. Bisaya po kami. Magbisaya na lang. Comment na lang kayo kung sino Bisaya dyan. Sino Bisaya dyan? Taas kamay. Wala kami isa. I-blend po natin. Mukha na po akong aswang nito. Aswang! Aswang! Yun. Tao pa ba ako? So, i-blend na lang. Who are you? Karakot. Hindi pa kami tapos. Huwag ka magdali dyan. Agay, ayun na. Ayun na. Eh, Tignan nyo guys, papatulaan ko. diba? Sayang eh. Tignan nyo guys. Yan. Yan magbutang ng foundation. Huwag ko puro landi. Next. Kaya na siya. Blah. Pumutik na po ako. Blush on check. Naka-blush on iba. Uy, nakay ko an. Sa itong murag dako na kuan. I cannot find so sad. We gonna use. Okay. How to use this? Kaya po na. Wala kayo. Sabay ko na brush. Rakati! Mauna ka! Yabit! Rabbit pala siya. Iyo! Iyo! A blush and check. Nigger ka talaga, te. Hala, para ko Squid Game ko. Koma. Gagayahin ko yung Squid Game na ano. Kukuha ko chipita. Gagayahin namin. Comment below kung sinong mukhang Squid Game. Sure. Dili kami magaya yun. Lisod yun. Anak ka! Mara kong babagilit yun, day. Pula ka ayo. Dili o gira. I-blend ra. Bagay ka na ako. Nose length check. O yun. Saan yung pang nose length na? Kuan? Saan yun? O yun. Sa bagay ka na ako. Ito Dili yan na yung Ayaw. yung isa nito. Ayun. Ato tayo murag kuan. Smooth. Okay, I cannot use this only because only foundation can use today. Uy! Uy! Wala gid sa.
magre-reveal. Comment below kung sino gusto mag... Unta naman ka, Oreo. Mura ko og. Unggoy. Nawain mo. Yung naman ka, rabbit. Ouch! Masakit siya. Masakit siya. Okay lang ba, guys? Dili, tumaan. Shout out sa mga basher dyan. Nay, anong ulam? Ugi, rahol akong kilay. Rag-rugby tayo. Na, may abit na. Maoya, ayok. Kadawag ko na to. Buang kami. Marik iro ako. Ate na, inanam. Wala kong tagkarang. Inaman na. Ingan ko. Ayok. Lipstick time. Ay, guys, manipat sila. Ate. Wala naman mo. Wala mo. Final reveal na. Anyara. Di pa ako tapos. Huwag ka magdala. Lipstick na lang yung This is ginagamit mine. ko. That Body touch. ibaikat na. Yung Sorry for the bad words. Kung pwede na pong i-skip na video. Yung na yung ti. Iwang na. Oreo. Ay. This is mine. And this is mine. Comment down below. Please. Lapay ko. Bye-bye. Wait sa guys. A little bit pepper. So, we're gonna use to Please subscribe and like this video. So, bye-bye guys.